Mga lods, pakiramdam ko nandito si Lebron. Yan guys, may binili kasi ako dito cards. Yan o, kasama natin ang tropa. Tingnan natin kung ano yung laman. Oh my God! Ano dapat? Ano gusto natin? Lebron. Manifest yung jersey. Isa lang ganyan mo? Ha? Isa lang Isa ganyan. lang eh. Okay guys, okay guys. Oh my God! Kasi kung hindi bibidyoan eh. Sabay-sabay tayo guys. Uy! Unang card. Uy! Ano yan? Kay Uy! Soto. Uy! Gago! Uy, green gago. Gago, solid Gago dito si boy. Benden. Gago. Damn! Ina, damn. Gagi. Good start. Good start. Okay. Oo nga eh, hindi ko dala eh. Next. Yun na guys. Oy! Oh, Hindi ko alam yung MVP boss. Okay din. May swerte tayo, pre. Uy, gaging ganda. Gago, Swerte tayo, boy. Swerte. Lahat pala magkakasama tayo Jokic. pag nag-unboxing ako nito. Lagi, boy. Guys, Jokic oh. Dalawang malupit. Next. Ano na next? Boss! Kita ko. Boss! Uy, boss! Oh! Uy, boss! Dynamic duo. Tayo na, boss. Dynamic. Grabe yung mga card natin ngayon, ha? 5 na lang. Let's go, 3, 2, 1. Uy! Gago! Gago! Trae Young! Ang lala, boy! Nice, Promise, ang lala. Damn! May swerte. Okay. Ito na, 4 na lang. Sino pa? Uy! Haliburton! Uy, Tyrese! Sino kaya next? Uy! Jalen Green! Heritage. Philippines! Last two boy. Sino kaya to? Uy! Tyler Hero. May shooter. Quality pre. Quality. Last one. Guys, last one. Sino kaya to? Sana si Lebron. Kay Soto. Uy! Donovan Mitchell. Uy, grabe. Pwede. Pinakamalapit siguro dito. Pinakamalapit. Yan guys, walang Lebron pero okay lang yan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy tayo ng paghahanap. Pero may binili ako dito, nasa na ba yun? Ito guys, nandito si Lebron sure ako. Papakita natin. Ito talaga Lebron boy. Uy! Guys, Lebron. Ito, meron talaga sure na. Isang Lebron. Gagi. Ito pinaka-favorite ko mga lods. Kasi tribute niya kay Kobe yung dunk na to eh. Yan, yan o. Magkano kuha ba doon? Mura lang. Mura lang. Oh guys, yun yung mga cards natin ngayon. Okay lang yan, may Lebron tayo pero dun sa pack susunod may Lebron na yan, alright? Shush! Saka dahil sinamahan tayo ng mga tropa, bigyan natin ng mga tropa. Uy! Si Tyler, si Mitchell, tsaka si Jalen, no? Para may... Oy! Remembrance. Uy! Ano may iwan? Ako na ba? Ingatan nyo, huwag nyo nulukutin yung gilid. Ay, salamat! Philippines sa akin! Ano ba? Ayan mga lods. Ano ba? Thank you Alright. so much! Thank you, Thank you, Ned. Boss Ned. Love you! Thank you. Nagka-court pa. Ha? Pwede, kaso kamukha ko lang yan. Alden!